नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवेज ने तारीख की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। लाहौर से रावलपिंडी के लिए ये तारीख की तेज़ तरीन ट्रेन होगी इंशाल्लाह। अब लाहौर से रावलपिंडी 6 घंटे नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। हर सेक्शन पे आपको 100 के करीब स्पीड जो है वो नज़र आएगी। पाकिस्तान रेलवेज जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो सेफ्टी को देता है। तो डबल लाइन जब बन जाएगी तो फिर वो मूवमेंट में बहुत हद तक आसानी हो जाएगी और फिर ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ट्रैवल टाइम। और हुकूमत पंजाब उसमें DMUs हमें दे रही है, डीजल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। ये जदीद एक ट्रेन सिस्टम है, तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे और ये इन पे चलेंगे और ये बड़ी खूबसूरत किस्म की आपको ट्रेन हमें नजर आए। आवाम की पुरजोर फरमाइश है कि इसका किराया कितना होगा। इस टाइम ट्रैक कमज़ोर है, हमने इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो जब ये अपग्रेड हो जाएगा फिर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवेज ने तारीख की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अब लाहौर से रावलपिंडी 6 घंटे नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे साथ डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवेज बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। तो बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये तारीख की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल, लाहौर से रावलपिंडी के लिए ये तारीख की तेज़ तरीन ट्रेन होगी इंशाल्लाह। और इसके हर सेक्शन पे आपको 100 के करीब स्पीड जो है वो नज़र आएगी। फ़िलहाल कई सेक्शंस ऐसे हैं जब आप लाहौर से पिंडी जाते हैं जहाँ तकरीबन 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी ट्रेन चलती है। अलबत्ता जब ये अपग्रेडेशन हो जाएगी हुकूमत पंजाब के तावन से, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो जो ट्रेन चलेगी वो आपको 100 से कम नज़र नहीं आएगी, 100 से 120 चलेगी। डेफिनेटली नॉन स्टॉप होगी ये डिपेंड करेगा हुकूमत पंजाब की तरजीहात पे और मुसाफिरों की डिमांड पे। उससे ये बताइएगा कि और भी बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ। एक 12 से नई ट्रेनें जो हैं वो अब शामिल की जाएंगी, जो लोकल शहरों में चलेंगी। देखें, ब्रांच लाइंस पे अपग्रेडेशन होने जा रही है हुकूमत पंजाब के तावन से, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हुकूमत पंजाब डीजल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं वो फराहम करेगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो नई ट्रेनें भी चलेंगी। अच्छा, MOU साइन हुआ पंजाब गवर्नमेंट के साथ। पंजाब गवर्नमेंट ने और कौन कौन सी नई जो अपग्रेडेशन है, ये नई चीज़ें जो ऐड करने की तजवीज़ दी है? उसमें देखें कई चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन, इसकी तज़य्युन और आराइश ये स्टार्ट हो चुकी हुई है। फिर ग्रीन कॉरिडोर है वो होगा, फिर फास्ट ट्रेन का जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे ये भी इसमें शामिल है। ब्रांच लाइनें अपग्रेड होंगी, तो ये सारा जो है इंटायर जो रेलवे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अपग्रेड होने जा रहा है। और ये मैडम जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, ये उनका विजन है कि उसमें उन्होंने इसको रियलाइज़ किया कि ये मुसाफिरों का हक़ है, कि पंजाब के अवाम का इसका हक़ है कि ये उनको अच्छी से अच्छी जो है फैसिलिटीज़ रेलवे में दी जाएं। तो ये इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान रेलवेज़ का ये वेंचर है और ये हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा आने वाला वक्त जो है ये बेहतर से बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। जी, और जो अपग्रेडेशन चल रही है पाकिस्तान रेलवेज़ के मुख्तलिफ स्टेशंस पर, खासतौर पर लाहौर में, कराची में, तो क्या इसके अलावा और भी अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट किया जा रहा है? देखिए मुल्क भर में जी वो तो चल रहे हैं। आप जानते हैं कि जो ADB के तावन से हमारा जो प्रोजेक्ट है ML1 की अपग्रेडेशन का, वो रोड़ी से कराची, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो $2 अरब के तावन से उससे हम लागत से हम बनाने जा रहे हैं। तो वो उससे जो हमारी जो रनिंग टाइम है फ्रॉम कराची टू रोड़ी, वो 4 घंटे के करीब जो है वो कम हो जाएगा। एक ट्रेन जो लाहौर से फॉर एग्जांपल कराची कोई 20 घंटे में जाती है तो वो 15 से 16 घंटे में पहुंचा करेगी। तो ये रेलवे में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। वक्त के साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला 2 से 3 साल में आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि ये काफ़ी हद तक ये तब्दील हो चुका है। जो मामला आपको नज़र आता था पहले, अभी भी बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन आइंदा बेहतरीन चीज़ें नज़र। ट्रेन्स की जो बर वक्त पहुँचने की जो स्ट्रेटजी थी वो भी बेहतर की जा रही है। बिल्कुल होगी, वो डिपेंड करता है। देखें बाज़ जगहों पे ट्रैक इस तरह का है कि हमें इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगानी पड़ती हैं, ट्रेन स्लो करनी पड़ती है। तो जब ये ट्रैक्स जो हैं अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ट्रेन का जो लेट होने का जो अमूमी तौर पे जो तासुर भी पाया जाता है और समटाइम्स लेट हो जाती है, तो उसमें कमी आएगी और जो है मुसाफिर जो है वक्त पे पहुंचा करेंगे। अच्छा बाबा भाई, ये बता दें कि डबल ट्रैक जब बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या बेहतरी आ सकती है? ट्रेन की स्पीड में या डिस्टेंस में कमी आएगी भी? जी, आप जानते हैं कि एक हमारा सेक्शन है कालोवाल पेंडूरा सेक्शन, जहाँ पे हमारा एक कर्व बनता है और वहाँ पे 53 किलोमीटर्स का एरिया है, जहाँ पे तकरीबन हमारी स्पीड जो है 65 किलोमीटर्स पर आवर हो जाती है। जब ये ट्रैक डबल हो जाएगा और वो कर्व जो है वो एड्रेस हो जाएगा,
تو نہ صرف یہ کوئی 16-17 کلومیٹر جو ہے اس میں ڈسٹینس میں کمی آئے گی، بلکہ سپیڈ بھی جو ابھی وہاں پہ 65 کلومیٹر پر آور چلتی ہے تو وہاں 100 کلومیٹر پر آور سے چلے گی، جس سے نہ صرف ڈسٹینس میں تو ظاہر ہے کرو کو ایڈریس ہوگا تو وہ کمی آ جائے گی، لیکن اس سے سپیڈ میں اضافہ ہوگا اور پھر ٹائم ٹریول جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اس کا جو اس کو تحفظ دیا جائے گا، سیکیورٹی جو ہوگی اس ٹریک کی، وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور کتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اس کو؟ جی بالکل، سیکیورٹی تو دیکھیں سب سے جو اہم چیز ہے، پاکستان ریلویز جو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتا ہے وہ سیفٹی کو دیتا ہے، اس کے لیے ہمارا پورا ڈائریکٹریٹ بنا ہوا ہے اور وہ پورا اس کو نگرانی کرتے ہیں ٹریک کی، تو یہ تو الحمدللہ اس کو ہم پورے طریقے سے نگرانی کریں گے اس کی۔ تو باقی جو ہے جس طرح ہمارے انجینئرس ہمیں لے کے چلیں گے، جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ٹریک کمزور ہے، ہم نے انجینئرنگ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، تو جب یہ اپ گریڈ ہو جائے گا پھر وہ ساری ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سپیڈ جو ہے وہ بھی بڑھے گی اور محفوظ تو سفر ریلوے کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو جتنے سورسز ہیں، موڈز آف ٹریول ہیں، سب سے محفوظ ترین سفر ریلوے کا۔ یہ بتاتے کہ جب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ٹرین گزر رہی ہوتی تھی اور وہاں اگر اپوزٹ سائڈ پہ جو ٹرین آتی تھی روک دی جاتی تھی، کیا ڈبل ٹریک بننے سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، ابھی تو سنگل ٹریک ہے نا، تو ڈبل لائن جب بن جائے گی تو پھر وہ موومنٹ میں بہت حد تک آسانی ہو جائے گی اور پھر ڈیوریشن کم ہو جائے گا، ٹریول ٹائم۔ اور یہ بتائیے گا کہ جب یہ جو ٹریک بنایا جا رہا ہے تو اس پر نئی کوچز شامل کی جائے گی یا کس طرح سے؟ جی حکومت پنجاب اس میں ڈی ایم یوز ہمیں دے رہی ہے، ڈیزل ملٹیپل یونٹس ہوتے ہیں، یہ جدید ایک ٹرین سسٹم ہے، تو یہ ہمیں پرووائڈ کریں گے اور یہ ان پہ چلیں گے اور یہ بڑی خوبصورت قسم کی آپ کو ٹرین ہمیں نظر آئے۔ ٹی وی ایم کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈی ایم یوز ہوتے ہیں، یہ ابھی تو آپ جو ٹرینس ہماری دیکھتے ہیں اس میں ایک انجن علیحدہ سے لگتا ہے اور کوچز علیحدہ سے لگتی ہیں، تو یہ انجن جو ہے جو ڈی ایم یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کے چلتا ہے پوری ٹرین۔ دوسرا جو عوام کی پرزور فرمائش ہے کہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا، یہ بڑا پوچھا جائے گا، تو میں پہلے ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کرایہ کے بارے میں کوئی چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں ابھی باقی ہیں؟ دیکھیں یہ حکومت پنجاب کے تعاون سے سارا معاملہ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ جتنے جو مسافر ہیں ان کو بڑا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے فری ٹرانسپورٹ پبلک انہوں نے کی ہوئی ہے، تو جب یہ ان کے تعاون سے یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ امید رکھیں کہ اس کا کرایہ بھی وہ اس لحاظ سے ہی جو ہے ترتیب دیا جائے گا کہ مسافر اس میں خوش ہوگا۔ جی مسافر نہ صرف وقت پہ پہنچیں گے بلکہ کم پیسوں میں وہاں پر پہنچا کریں گے، اور جدید جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اب پاکستان ریلویز کو اس کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی بلو ٹرینس چلیں گی اور ہوا کی سپیڈ کے مطابق جو ہے ہمارا سفر جو ہے ہوا کرے گا، اور اسی پر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ریلویز کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پر ٹرینز اور دیگر جو ہیں، اس میں بہتری لائی جا رہی ہے، اور عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے بہت سے کام جو کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔